جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اس بار ہمارے ساتھ 52 لوگ اور ایک معصوم بچی زیارت کے لیے جا رہی ہے، جس میں سے ایک صاحب کے ویزے کا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میری سب تمام سے مسئلہ گزارش ہے کہ ان کے ہم دعا کریں کہ ان کے ویزے کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ جناب شیخ صاحب کے ویزے کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ بھی بارگاہ بنا میں اپنی حاضری درج کرا سکیں۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ اہم اطلاع ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ جو اس موقف کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم زیارت کو تجارت کے دائرے سے باہر نکال کے خدمات کے دائرے میں لانے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں، یہی ہمارا ہدف ہے۔ اگر آپ سب اس بات سے متفق ہیں تو آواز بدل دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری روانگی انشاءاللہ 23 جولائی آج ہی کے دن ہوگی اور ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ فلائٹ سے یہاں سے روانہ ہوں گے دلی سے، جو تقریباً 7 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی اور ہماری بغداد میں وہ فلائٹ کا پہنچنے کا وقت رات 9 بجے ہے۔ رات 9 بجے ہم انشاءاللہ کی شب جمعہ ہوگا اور سب سے نزدیک روضہ کاظمین ہمارے ہوگا، تو ہم شب جمعہ روضہ کاظمین میں گزاریں گے۔ اس کے بعد آگے کی زیارات کے لیے ہمارا سفر ہوگا۔ واپسی ہماری 6 تاریخ کی ہے۔ 6 تاریخ کو ہم انشاءاللہ 4 بجے دلی ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ جو لوگ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کو 12 بجے تک ٹرمینل 3 اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے تاکہ ہمارے تمام کام وقت کے ساتھ انجام ہو جائیں اور ہم فلائٹ کے ساتھ چلے جائیں۔ تیسرا جو سب سے اہم آپ کو اطلاع دینی ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ اس بار ہمیں فلائٹ میں صرف 25 کلو تک کا سامان لے جانے کی اجازت ہوگی ہے۔ 25 کلو ہی لے جا سکتے ہیں، 25 کلو ہی لا پائیں گے۔ تو جب آپ اپنے سامان کو تیار کریں تو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ 25 کلو کے اندر ہو اور اس میں کسی کی وہاں نہ ہونے پائے۔ پچھلے گزشتہ 4 سالوں سے میں لگاتار اس موقع پر جا رہا ہوں اور ابھی تک مولا نے یہ موقع نہیں دیا کہ ایک رات سامارا میں گزرے۔ تو اس بار ہم اس بات کی بھی کوشش میں ہیں جو ابھی پوری طرح سے مکمل نہیں ہو پائی ہے کہ ایک رات ہم کو سامارا میں بھی جگہ ملے اور ہم ایک رات سامارا میں گزار سکیں اپنی، حالانکہ ہم کو تو 24 گھنٹہ سالوں سال بھی اگر زیارت کا وقت ملے تب بھی ہمارا طبیعت سیراب نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ حد تک اگر ہم کو موقع مل جائے کہ ہم سامرا میں بھی ایک رات گزار سکیں تو ہماری زیارت کی جو تشنگی ہے وہ شاید کسی حد تک ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو بھی سہولیات زیادہ سے زیادہ مہیا کرا سکتے ہیں، جو زواروں کی خدمات کی جا سکتی ہیں اس کو ہماری کرنے کی پوری کوشش ہوگی۔
आप तमाम वालों से बस एक ही गुजारिश है कि पाबंदी वक्त का ख्याल रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत को अंजाम दे सकें, क्योंकि हमारा जाने का मकसद सिर्फ ज़ियारत है। इसलिए हम अगर अपना पाबंदी वक्त के साथ सारी चीज़ों को अंजाम देंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत को का शरफ हासिल कर सकेंगे, क्योंकि अरबईन पे आप तमाम हज़रात इस बात से वाकिफ़ हैं कि तमाम रश के हालात होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम अपनी पूरी जो भी हमारा वक्त है उसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए हमने ये कोशिश करी कि फ़्लाइट में भी हमारा कम से कम वक्त जाए, तो हम सिर्फ 7 घंटे की फ़्लाइट से जाएंगे और 7 ही घंटे की फ़्लाइट हमारी वापसी की होगी। हमारा कहीं कोई स्टे नहीं होगा, हमें कहीं पर रुकना नहीं होगा, हम डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट आएंगे इंशाअल्लाह। और बाकी अगर आप कोई और मालूमात चाहते हो तो वो भी मालूमात मैं आपको दे देता हूँ। इस पूरे सफ़र का खर्च हम लोगों ने 1,05,000 रुपया निकाला है, जिसमें तमाम इखराजात शामिल हैं। इसमें कोई अलग से किसी पैसे का कोई मुतालबा नहीं है। हालांकि उस वक्त जिस खर्च को रखा गया था उस वक्त इस बार भी वीज़ा हरम से आने के लिए मालूमात चल रही थी कि उसके ऊपर किया जाएगा, लेकिन चूँकि टिकट हमें पहले का मिला, 23 को जाने को मिला और वीज़ा 30 तक आने की हुई थी, तो हमने वीज़े का इंतजाम भी बाहर से किया है। वो सब इसी अखराजात में शामिल है और आप लोग दुआ करिएगा कि इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर प्रोग्राम हो सके। और बिल्कुल उसकी दुआ करिएगा कि सेहत बाकी रहे, कि आप लोगों की तमाम जो भी खिदमत हैं वो आगे भी अंजाम दी जा सके। इस सिलसिले में एक बहुत अहम ऐलान और भी है, क्योंकि इस सिलसिले को शुरू किया गया, मान लीजिए इस सिलसिले को मैं लेकर चल रहा हूँ, आज मेरी ज़िंदगी है, कल मेरी ज़िंदगी ना रहे, तब भी ये सिलसिला बाकी रहे। इसलिए इस सिलसिले को लेकर एक ट्रस्ट का इंतखाब किया जा रहा है, जिस ट्रस्ट में कुछ मेंबरान हैं। मेंबरान में हमारे मोहम्मद अली साहब भी हैं, रज़ा साहब भी हैं और भी दीगर अफराद हैं, या जो और अफराद भी आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम को आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, वो भी सब हमारे साथ हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और साल आइंदा हम लोग कुछ और कोशिशों को अंजाम देंगे। जो दिली ख्वाहिश है वो ये है कि इस ज़ियारत को इतना आसान बना दिया जाए कि दरबार के खरीदे और चला जाए और ज़ियारत करे और वापस आ जाए। ये इसका जो मतलब असल मकसद है, इस पर काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को दुआ रही तो इंशाअल्लाह इसमें भी कामयाबी हासिल होगी, ताकि क्योंकि देखिए ज़ियारत के लिए जाना हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, पैसा जोड़ना पड़ता है, उसके बाद आदमी जा पाता है। तो इसलिए अखराजात कम से कम होने चाहिए और उस अखराजात में भी सहूलियात ऐसी होनी चाहिए कि आप जो ज़वाल जा रहा है उसको जाने और आने में बहुत कोई ज़हमतों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपको अगर कोई इख्तराती सवाल हो तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी आपसे गुजारिश ये है कि वक्त की पाबंदी के साथ एयरपोर्ट पे पहुँचें। 23 को हमारी इंशाअल्लाह रवानगी है और दुआ करें कि ये जो मामला चल रहे हैं ये मामला किसी भी तरह से हमारे रास्ते में आयत न होने पाए। वैसे शरई मामला ये है कि हम गलत से ज़ियारत को तर्क नहीं कर सकते। तो इसलिए दुआ आप लोग कीजिएगा कि जो हालात चल रहे हैं उन हालात में किसी तरह की कोई ऐसी दुश्मन हरकत न करने पाए कि हमें जाने में कोई दुश्वारी का सामना करना पड़े। वस्सलाम।